CPIM State Secretary Jitendra Chowdhury took charge as the leader of the opposition party. The Speaker of the Legislative Assembly Vishwa Sen recognized Jitendra Chowdhury and handed over the certificate as the leader of the opposition. On the last 2023 Legislative Assembly election, Tripura had taken the charge of leader of opposition by winning 13 MLAs. After that, MLA Animesh Deburma was given the leader of opposition party. However, after Tripura made an alliance government with the ruling party BJP, the seat for opposition leader was left empty. CPIM was given the charge of opposition party by having 10 MLAs. After that, a notification was issued from the Speaker of Legislative Assembly Vishwa Sen to make CPIM State Secretary Jitendra Chowdhury as leader of opposition. CPIM State Secretary Jitendra Chowdhury took charge as the leader of opposition party following the law. The Speaker of the Legislative Assembly Vishwa Sen recognized Jitendra Chowdhury and handed over the certificate as the leader of the opposition. এটা সাংবিধানিক নিয়ম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভার আসন আছে 60খানা এতদিন ত্রিপুরা মাথা ছিল বিরোধী দলের এবং যার নেতৃত্ব করতেন অনিমেষ বাবু ত্রিপুরা মাথা যখন ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করলো এলআই পার্টি হিসাবে অটোমেটিকলি ত্রিপুরা মাথা এবার চলে এলো শাসক দলে সাপোর্টার হিসাবে এলআই পার্টি হিসাবে তো out of 60 number MLAs, CPIM have 10 numbers. তো সাংবিধানিক নিয়ম নীতি অনুসারে CPIM এখানে বিরোধী দলের নেতৃত্বের মর্যাদা পাবেন এবং CPIM পার্টির গাইডলাইন হিসাবে ওনাদের চিঠি বলে যে ওনারা জিতেনবাবুকে বিরোধী দলের নেতৃত্ব পদে বসাতে চান সেই মোতাবেক আমি আজকে স্বীকৃতি দিয়ে দিলাম জিতেনবাবুকে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে এখানে ওনারা ভূমিকা পালন করবে স্যার খানাদি যে টেকনিক্যালি আং লিডার অফ পজিশন গেফানো প্র্যাকটিক্যালি তো আংনো তমানি তামনি বাগুই যে ভোট পার্সেন্টেজ যে নাইখাই আং যে নেক্সট টু দি রুলিং পার্টি চিনি ভোট পার্সেন্টেজ गोबां তাই চিনি সামংনি জায়গাबो गोबां ओंखाय थांनाय जे अपोजिशन लिडार बबो बिनि पतक हाय खायका किन्तु बब जे पार्टी खाय बिनि जे फोकास एकटु शुधु तारमाने खाकसा बरंनि बागै अर तंगैबो चेष्टा खालायखाबो आं बनो आं आबो हिन्दिया किन्तु जों जे पार्टी खाय जिनि फोकास संखा मेजरिटी वर्किंग क्लास पेजेंट्री पुअर जिनि इंडिजिनस पीपल माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट अंगुई जे टेक्निकली आं ये फन तो तबो उंखा तबो प्रैक्टिकली उंखा टेक्निकली उंखा एखाने सामुंगनाय अपोजिशन लीडर मीन्स गवर्नमेंट शुद्ध हाई हाई अपोज खाने दिया जे गवर्नमेंट नि जे जगह सामुंग काहाम प्रो पीपल बनो ताइबो क्राक खाय भाई खाय माने बनो सपोर्ट दिनानि किन्तु प्रिजार्भेन्स बरक जे संगत कारण साक साकनि कग्न बरक सारागिया बा साइमानिया बनो फर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लोकरंगनि हामक्रायनि बागै बनो तिसानानि ओ सामनतान गाजै अपोजिशन मीन शुद्ध अपोजिट खायनानिया जे गवर्नमेंट न जे गुबै जाते अबतै तंगनान नंतै बिनि weakness नरमनि बागै constructively according to the माने rules and procedure abo हावल बिसिं सिमिया aboni फातारबो abo खायनानि बागै आनि सामतन Opposition party is the one who represents the needs of the people and question on the administration of state government. Who will raise the voice if there is no opposition party against the ruling government? Which is why opposition party is very important to tackle the state government. However, the time will tell whether the CPIM will seek for the welfare of the people after taking the responsibility of the opposition leader. Reporter by Pranav from Agartala, Chini, Khorang.